Vidio sam se. Dobrodošli u novi Hungaroring vlog. Na samom početku, dok se vozimo ka Budimpešti, otkrićemo neke zanimljive činjenice o čuvenom mađarskom Grand Prixu. Naime, sve je počelo kada je Bernie Ecclestone, milijarder i direktor tadašnje Formule 1, poželeo trku u SSSR-u, ali je jedan njegov mađarski prijatelj preporučio Budimpeštu. Bernie je bio oženjen Slavicom Radić, koja je tada bila zaštitno lice Armanija, sa kojom ima dve ćerke, Petru i Tamaru. Ovo realno i nije bilo bitno. Bernie je želeo da se ulična staza, slična stazi u Monaku, izgradi u Nepligetu, najvećem parku u centru Budimpešte, ali je vlada odlučila da izgradi novu stazu odmah izvan grada, blizu glavnog autoputa. Građevinski radovi počeli su 1. oktobra 1985. godine, a izgrađena je za 8 meseci i to je bila najbrže izgrađena staza Formule 1. Ove godine stazu je posjetilo oko 303.000 ljudi tokom vikenda. Hungaroring je trkačka staza dugačka 4,381 km u Mođorodu, ili kako god se čita ovo mesto, gde se održava velika nagrada Mađarske. Nalazi se na nekih 20 km od centra Budimpešte. Ukupno je 14 krivina, od kojih mnogi zahtevaju preciznost i veštinu, a vozi se 70 krugova, što je oko 306 km. To ga čini trećom najkraćom stazom Formule 1 na kalendaru i drugom najsporijom nakon Monaka. Hungaroring je često nazivan i zeleni pakao zbog svoje zelene okoline i zahtevne prirodne staze. Staza Hungaroringa je smeštena među brežuljcima, što pruža prelep panoramski pogled gledaocima. Vozači ga smatraju izazovnim za vožnju. Hungaroring je također poznat po tome što retko dozvoljava preticanje, što znači da je kvalifikacija od ključne važnosti za postizanje dobrog rezultata na trci. Mađarski Grand Prix je poznat po vrlo visokim temperaturama tokom letnjih meseci i ove ekstremne vrućine često predstavljaju dodatni izazov za vozače i njihove timove. Krenuli smo iz Beograda, zatim vozili oko 10 km do Horgoša, gde smo čekali oko sat vremena na našoj granici i oko 2 sata na Mađarskoj. Gužva je bila velika, letnja sezona je u jeku, tako da se dosta ljudi vraćalo s mora. Nakon prolaska mađarske granice kupili smo vinjetu koja važi mjesec dana, nije bilo opcije za nedelju dana, tako da vinjeta košta oko 20 €. Nakon toga uputili smo se ka hotelu Vagabond koji je bio u centru grada. Više kao apart hotel, ali odličan. Ima parking garažu gde je dnevna karta bila 20 €. Inače, nekoliko mjeseci pre trke smo rezervisali neki drugi apartman na Bookingu, ali su nas nedelju dve pre trke ispalili i ponudili neki skuplji smeštaj, što je bilo jako loše sa njihove strane. Taj apartman je bio oko 500 € za 2 noći i u to vreme bio možda najjeftiniji na Bookingu. Kako su nam ovi iz prethodnog apartmana otkazali, tako smo vidjeli da je zapravo ponuda apartmana pred trku nekim čudom bila još bolja, ne znam kako i zašto, ali živa istina. Tako smo rezervisali još bolji apartman u ovom hotelu za skoro isti novac. U hodniku hotela je otvoreni deo gde imate razne restorane, a možete uplatiti i doručak. Ispred hotela je uličica sa puno barova i restorana, tako da smo cepnuli po burger čim smo se malo razboravili od puta. Cheeseburger, pomfrit i koc u ovom lokalu su oko 15 €.
Kartu za ceo vikend smo kupili u aprilu ove godine, naravno od agencije koja preprodaje karte, jer pametan čovjek je kupio kartu još prošle godine kada se završila trka, a mi mislili da smo poranili jer je april. Uzeli smo Silver 3 i sedeli na ovoj lokaciji upravo ovdje, odmah do staze, što je bilo vrhunski. Karte smo plaćali po oko 500 eura, jer nigde jeftinije nije moglo se naći. Istu su nam cenu ponudili i samo za dan trke i za sva 3 dana, tako da smo uzeli ovu za ceo vikend. Inače, preprodavci odmah pokupuju te karte kad se završi Grand Prix i čim izađe nova tura, a to je bilo dok još niko od nas nije znao da ćemo sigurno ići, tako da nismo imali mnogo izbora. Budimpešta u to vreme dosta poskupi smeštaj, hrana, taksi i skoro sve. U subotu smo išli taksijem pošto nismo znali kakva je gužva do staze, kolone su bile ogromne, regularni taksi po gradu je bio 100 eura u jednom smeru, ali skinuo sam aplikaciju Bolt pošto je Uber banovan u Mađarskoj, tako da je cena na Boltu bila oko 50 eura, s tim što smo imali jedan problem. Dugme za naručivanje vozila je uvek bilo isključeno i sva vozila su bila zauzeta. Tako jedno pola sata i nekako smo došli do Bolta. Kad smo krenuli taksijem i izašli na autoput, skontali smo da je Bolt premium partner celog dešavanja, tako da je pičio skroz desnom trakom koja je bila ograđena samo za novinare, medije i VIP goste, dok je običan, a skuplji taksi ostao u gužvi po autoputu gdje je bilo milion automobila i jako sporo su se kretali. Kako se taksi približavao stazi, tako smo krenuli da slušamo zvuke ljutih mašina i da se ježimo. S obzirom da smo prvi put bili na stazi, taj osjećaj je bio neopisiv. Dok smo se gurali kroz masu do našeg sektora, Porsche Cup je već počeo i mi se polako spremali za trening broj 3 i kasnije kvalifikacije koje će biti zanimljivije od trke jer na Hungaroringu i nema previše preticanja, staza je uska, a krivine spore. Kada smo stigli do našeg mesta, projurila su 2 bolida Formule 2 sa kamerama, snimao se novi film u kom je Brad Pitt glumio i zapravo su snimali neke kadrove u vožnji. Na svakom koraku iza tribina imate hranu i piće, kao i toalete, hitnu pomoć, prodavnice gdje možete kupiti kačkete, majice i ostale stvari. Cene kačketa se kreću od 35 eura pa naviše, a majice od 50 do 70 eura. Što se hrane tiče, burgeri i kobaje su oko 15 eura, kao i piletina sa povrćem. Pivo je bilo oko 5 eura, čini mi se, kafa oko 3 eura, kao i voda. Svakako možete poneti sendviče i piće sa vama u rancu, tako da niko nije obavezan da plaća to sve. Obzirom na to da su vrućine velike, vodu imate na svakom koraku na česmi, kao i prskalice za rashlađivanje. Nije ni čudo što svi nose kačkete jer vrućine su velike i bukvalno ceo dan morate biti na suncu. Imate i fan zone gdje možete da se oprobate u pit stop challenge-u, kao i u simulatorima za vožnju. Ovo je bio malo duži uvod, a sada uživajte u ostatku videa i u zvucima bolida Formule 1. Sergio Perez, initially on the soft compact tyres, having used only mediums yesterday, átvette a vezetést a köridőt tekintve, a másodikban elmarad a dobban, és a harmadikat is most rájtúring van.
ersten 6. There are just 2 gaps over 1 second in the entire field, and that is between first place Hauga and Massa. Isaac Hadjar vor Jack Doohan. Aber das ist natürlich sehr, sehr früh noch. Es gibt noch dieses Rennen, aber es ist noch mehr obligatorisch ist. Where are you guys from? Where are you from? Romania! Antonio, Team Romania. Well done. Representing. Guys, where are you from? Sweden! We've got a full international. Wales versus Romania versus Sweden. Ragazzi, qua c'è per i chiesi, ragazzi, nani, chat, cazzo, cani, Nagyon sokat repülnek valaki, soha nem játszott. Biztos, hogy bajban vannak, vagy voltak. Az elején azonban ott van King, Bokolács és
working towards something for such a long time, the emotions are running high, your adrenaline is running high. So, but I think at this track where I had some of my early success. To the whole team. It was brilliant to see. The job's got to be done for today. Has the Max Verstappen alongside you to turn one? What do you think? Well, I think what people do is better than my Als nächstes zieht der Platz nur und Magnussen und Sargent. Hier sind sie sehr, sehr gut gepackt. Wir warten auf einen Sieg hier. Expecting to go long on the hard Perez. Otherwise, Indul a 70. Wird. Für ihn ist es auch eine katastrophale Start zu diesem ungarischen Grand Prix. Alonso im Siegplatz. for Charles Leclerc. Itt van Max Verstappen, aki megnyeri, utána újra győz, és fél perccel elérhető. So Max Verstappen takes the win here in the Hungaroring with 32.5 seconds advantage ahead of the whole field, 33.5.